मुल्तान में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 70% से ज्यादा जो गैर कानूनी तजावुजात थे उनके खिलाफ ऑपरेशन हो चुका है। तजावजात के मामला जहाँ तक हैं ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं कि बिल्कुल ताजर परेशान हो जाएं। तजावजात के नाम पे आप उनका बिल्कुल ही कारोबार बंद कर दें। ये परेशान हो रहा है, सारा गरीब तबका है, किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 20 बच्चे हैं, वो कहाँ से गुजारा करेगा। धूप हमारे सिर पे, हम रोजे से खड़े हैं जी। हमारे को इजाजत दी जाए, तरपाले लगा ले। हम बिला तफरीक ऑपरेशन करना है, किसी के कहने पे कोई जगह करनी नहीं है, किसी के कहने पे कोई जगह रोकनी नहीं है। जहाँ पे मैक्सिमम कंप्लेंट्स आ रही है वहाँ ऑपरेशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेजबान वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, सीएम पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम के सिलसिले में शहर भर में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेनागढ़ चौक बाजार में, जहाँ अब तक 70% से ज्यादा जो गैर कानूनी तजावुजात थे उनके खिलाफ ऑपरेशन हो चुका है। मजीद इसी वजह से यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और जो ताजिर हजरात हैं उनसे भी बात करते हैं कि उनका इस ऑपरेशन के हवाले से क्या कहना है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद समीर साहब मौजूद है। जी सर, बताइएगा, मुल्तान में ऑपरेशन किए जा रहे हैं तजावुजात के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? जी, तजावुजात के खिलाफ हमने बड़े स्ट्रिक्ट ऑपरेशन किए हैं। हम लोग इस चीज़ पे कॉन्स्टेंटली लगे रहे हैं पिछले 2 महीने से। हम लोगों ने इस बार जो डिफरेंस किया है ऑपरेशन के अंदर वो ये है कि हम रिमूवल तजावुजात या रिमूवल इंक्रोचमेंट क्लियर करवाने के बजाय हम लोग पक्के तजावुजात के खिलाफ हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किए हैं। हमने स्टार्ट किया मेन मार्केट के साथ। सबसे बड़ी मार्केट हमारी हुसैनागाई थी और हुसैनागाई को हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा क्लियर कर दिया है। और सारी मार्केट्स क्लियर करने के बाद, जिसमें गुलशन, मुमताज़ाबाद, गुलगश्त मार्केट, डिफरेंट मार्केट्स क्लियर करने के बाद हमारा नेक्स्ट फेज़ ये है कि हम लोग वहाँ ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाएंगे। हम खूबसूरत से आर्चेस लगाएंगे, वहाँ पे टफ करवाएंगे और सेफ स्पेसेस बनाएंगे जहाँ पे लोग सुकून से खरीदारी कर सकें और कोई नाजायज़ तरीके से उनका रास्ता ना रोके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ताजिर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, इनिशियली काफ़ी हमें मुज़ाहिमत मिल रही थी उनकी तरफ से, काफ़ी अपोजिशन आ रही थी, कुछ रैलीज़ भी हुई थी यहाँ पे। लेकिन जब उनको अंदाज़ा हो गया कि बिला तफरीक सब पे ये ऑपरेशन हो रहा है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है इसमें और हमारा मकसद यही है कि हम फेयरली रास्ते क्लियर कर सकें सब लोगों के लिए, तभी ताजिरों की तरफ से हमारे पास फुल सपोर्ट है। चाहे वो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, ज़िला लेवल पे जो ताजिर एसोसिएशन है, जो इंडिविजुअल मार्केट ताजिर एसोसिएशन है, अभी हमारे साथ हर चीज़ में कोऑपरेट कर रही हैं। चाहे वो यूनिफॉर्म साइनेज बोर्ड्स लगवाने हों या रास्ते खुद ही वो क्लियर करवाने हों, ताकि हमें वहाँ ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सर, ये बताइएगा, कभी ऑपरेशन के दौरान जब आप ऑपरेशन कर रहे हो तो अचानक के ऊपर से हाथ आया हो कि भाई इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सारा पॉइंट उड़ा दिया जाए? इस टाइम पे टॉप से हमें यही मैसेज मिला गया है कि हमें बिला तफरीक ऑपरेशन करना है, किसी के कहने पे कोई जगह करनी नहीं है, किसी के कहने पे कोई जगह रोकनी नहीं है। जहाँ पे मैक्सिमम कंप्लेंट्स आ रही है वहाँ ऑपरेशन करेंगे और किसी के कहने पे हम लोग नहीं रुक रहे। शुक्र ये है कि यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी बड़ा इसमें सपोर्ट किया हमारे साथ। कहीं पे उन्होंने ये चीज़ नहीं कही कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन रोक दें, इस बंदे को फेवर दे दें, इस बंदे के खिलाफ करें। इसलिए हम लोग बड़ा फेयर तरीके से फेयर जजमेंट यूज़ करके हम लोग हर किसी के अगेंस्ट ऑपरेशन कर रहे हैं और मेन मार्केट क्लियर करने के बाद हम लोग नेक्स्ट फेज में बाकी एरियाज पे टच करेंगे। सर, कोई थ्रेट्स वगैरह आपको मिलती हैं? ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली यस। इनिशियली आ रही थी, जैसे मैंने कहा, काफ़ी ऑपोजिशन थी। लेकिन जब उनको नज़र आ गया कि इस चीज़ में आवाम का ही फ़ायदा हो रहा है और मैक्सिमम आवाम की तरफ से भी यही पॉजिटिव मैसेज आ रहा था, तो उसके बाद कोई थ्रेट्स नहीं, कोई चीज़ नहीं, बड़े खुशनुबी से अच्छे तरीके से अच्छे माहौल के अंदर मुल्तान में ऑपरेशन हो रहा है और सब लोग ताउन कर रहे हैं सर। जी, हम यही कहना चाहेंगे, ऑपरेशन तो सही कर रहे हैं जी। हमारे लिए कोई ये इंतजामिया ये करे जी। धूप हमारे सिर पे, हम रोजे से खड़े हैं जी। तो धूप पे आपको पता है रोजे से बंदे खड़े नहीं हो जाता। तो तरपाले हमारे को इजाजत दी जाए, तरपाले लगा ले। हम बगैर सामान की ना दें, बेशक आप तरपाल लोगे तो दे दें हम। तो हम तरपाल लगा लें, धूप से बचाव हो जाएगा हमारा। तो ये बताएं कि यहाँ पे अभी भी जो गैर कानूनी तजावुजात हैं, दुकान के बाहर ठेले लगाए गए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में बस सब कुछ ही कहना तो चाहेंगे ये, हम आपको ये, अब गाहक आता नहीं अंदर। गाहक को पहले आता था, गाहक हमारा सामान बाहर लगा होता था, गाहक को दिखती थी दुकान। अब गाहक आ नहीं रहा, गाहक को नजर नहीं आ रही। गाहक कस्टमर आता है ना, वो कहता है जी हम दुकान भूल गए, ये हो गया। तो हम ये कहना चाहें, तरपाल शरपाल हमारे को माल थोड़ा बहुत रमजान तक लगाने दे, ईद तक, उसके बाद जैसे वो करना चाहें करें। कुछ इकदाम अच्छे भी हैं और कुछ हमारे ताजरों के खिलाफ भी हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि जी ये जो तरपालें, पर्दे वगैरह नहीं लगने चाहिए। आप ये देखें कि अभी मौसम बेहतर है, उसके बावजूद धूप में नहीं बैठा जाता, ना खड़ा हुआ जाता है। अब यहाँ पे अंदरून में जो कस्टमर दाखिल होता था गर्मियों के दिनों में, तो उसको एक सुकून का सांस मिलता था। अब हमारे लिए भी बैठना मुश्किल हो गया है कि धूप दुकानों के अंदर, आप देख रहे हैं कि शॉप के अंदर आई हुई है, इसमें हम कैसे बैठ सकते हैं? हमारे जो माल है, सूट हैं, इनके रंग धूप से फेड हो जाते हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में, जून जुलाई में, जब ये धूप ज़्यादा पड़ेगी तो हमें ये कारपोरेशन जो है ना, वो पर्दे लगाने की इजाज़त नहीं दे रही। मेरी ये गुजारिश है हुकाम बाला से
کہ دیکھیں تجاوزات کے معاملات جہاں تک ہیں ٹھیک ہیں، ایک حد تک ٹھیک ہیں، ہونے چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ بالکل تاجر پریشان ہو جائیں، تجاوزات کے نام پہ آپ ان کا بالکل ہی کاروبار بند کر دیں، یا تو ہم آنے والے دنوں میں اگر ہمیں اجازت نہ دی گئی، ہم جو ہے نا بازار بند کر کے ڈی سی او صاحب کے سامنے اپنی چابیاں رکھنے کا ہمارا پروگرام ہے کہ اگر ہمیں اجازت نہیں دیں گے پھر ہم اس میں اسٹرائک پہ بھی جا سکتے ہیں، ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پوزیشن میں ہمارا کاروبار کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بہت ساری ایسی یہاں پہ دکان ہیں جو محکمہ اوقاف کے انڈر ہیں اور ایک عرصہ دراز سے جو تاجر حضرات ہیں وہاں پہ بیٹھے اپنے روزگار کما رہے ہیں، لیکن اب ان کو بھی سیل کیا گیا ہے اور وارننگ بھی دی گئی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ کچھ ایک ہفتہ پہلے انہوں نے آ کے ان کو سیل کیا، پھر تاجر رہنماؤں سے ان کے مذاکرات ہوئے، اس میں 1 مہینے کا ٹائم فریم دیا گیا کہ آپ چلو ماہ رمضان ہے آپ عید تک گزار لیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ جیسے یہ پروگرام بن رہا ہے انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا ان کو آلٹرنیٹ دیا جائے گا، تو میری یہ مطالبہ ہے ان سے کہ پہلے آلٹرنیٹ کا انتظام کریں، پھر ان کو جو ہے نا وہاں شفٹ کریں۔ پہلے مہنگائی سے عوام پیچھے ہوئے ہیں، غریب آدمی پریشان ہے، تو اس کو جو ہے نا بے روزگار نہ کیا جائے، اس کا انتظام کر کے نا پھر ان کو شفٹ کیا جائے۔ 1 مہینے کے لیے لگائیں یہ 1 مہینے کی انہوں نے اجازت دی ہے، اس کے بعد دوبارہ یہ صاف ہو جائے گا، دوبارہ صاف کر دیا جائے گا۔ دوبارہ تو اپنے دودھ میں آ جائے گا۔ کیا پریشانیاں ہو رہی ہیں ایک عام تاجر کو، کیونکہ آج سے پہلے اس طرح کے تجاوزات نہیں کیے گئے تھے، اب اچانک سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیے جا رہے ہیں؟ یہ سب سے پہلی بات تو ہے یہ پریشان ہو رہا ہے، یہاں غریب سارا غریب طبقہ ہے، غریب ہے، سفید پوش بچے ہیں، کسی کے 10 بچے ہیں، کسی کے 20 بچے ہیں، وہ کہاں سے گزارا کرے گا؟ یہاں سے ہٹ گیا تو وہ کہاں جائے گا؟ آخر انہیں اپنے گھر کا چولہا تو چلانا ہے نا، یہ چولہا بند ہو گیا تو وہ خود بھی مر جائے گا۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، غریب آدمی کہاں جائے، یہاں غریب طبقہ سارا۔ ان کو یہ بھی یہاں تک بھی آفر کی گئی ہے کہ آپ کو اس کا نیم بدل بھی دیا جائے گا۔ یہ ابھی سنی ہوئی بات ہے، ہمارے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، ابھی مکمل کوئی بات نہیں کی انہوں نے، یہ ہوائی اڑ رہی ہے بھائی تمہیں اس کے بدلے کوئی جگہ ملے گی۔ سر یہ تو قانون کی خلاف ورزی بھی ہے، دکان کے باہر تھیلے لگا لینا، ایک عام عوام کے لیے تنگی اور جو ٹریفک گزرتی ہے اس کے لیے تنگی۔ مریم نے کہا تھا سرکل روڈ کھلے کراؤ، وہ بازار میں بھی آگے کھلے، یہاں کوئی سرکل روڈ تو نہیں چاہتا، یہ تو روٹین ہے، کاروبار کی جگہ، تاجروں کی جگہ ہے، لیڈیز بھی آتی ہے، مرد بھی آتا ہے، سب آتے ہیں، موٹر سائیکل بھی گزر رہی ہے، گاڑی بھی گزر رہی ہے۔ سر کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے انتظامیہ سے؟ یہ مطالبہ ہے، یہ دھوپ بہت سخت ہو رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، پردے یہاں لگنے چاہیے، نہ پردے لگنے چاہیے، جیسے پہلے لگ رہے تھے پردے ویسے پردے لگا دیں، چلو ہم یہ ہٹا لیں گے مال وغیرہ، ترپال تو لگوا دیں ہم، مر جائے گی۔ گاہک بھی پریشان ہے، گاہک بھی پریشان ہے اس کی وجہ سے، ترپال کی وجہ سے گاہکوں کو دکانیں نظر نہیں آ رہی، بہت دھوپ سخت ہے۔ جی تو ناظرین، ملتان میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اس وقت میں موجود تھا حسین اگا چوک بازار میں، جہاں پہ آج سے کچھ روز قبل ہی آپریشن کیے جا رہے تھے، لیکن ابھی کچھ عرصہ کے لیے 1 ماہ کے لیے آپریشن یہاں پہ روکے گئے ہیں، اور جو تاجر حضرات ہیں ان کو 1 ماہ تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر وہ جو اپنے غیر قانونی تجاوزات ہیں انہیں صاف کریں۔ مزید اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان واصف اقبال کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔